बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा लाहिया अमल और उनका तरीक़ेकार दोनों अलग अलग। किस्त नंबर 10। यह चंद मैंने उन अकाबिर उलमा व सुलहा के कलाम को बहुत ही इख्तिसार के साथ बतौर नमूना मुश्त अज़ खरवारे नकल किया है, जिन अकाबिर उलमा और सुलहा को बरेलवी मकतब फ़िक्र भी मानता है। बर्र सग़ीर के ये वह उलमाए कामिलीन और औलियाए रब्बानीयीन के मुख्तसर तअस्सुरात थे। मैंने बहुत ही इख्तिसार के साथ नकल किया। इन अकाबिर को मौलाना अहमद रज़ा खान साहब और उनके हकीकी जानशीन भी बखूबी मानते हैं। उनके नज़दीक अकाबिर उलमाए देवबंद यानी इन अकाबिर उलमा व सुलहा के नज़दीक अकाबिर उलमाए देवबंद मसलन हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहीमहुल्लाह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहीमहुल्लाह और हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी रहीमहुल्लाह अपने वक्त के अकाबिर औलिया और अकाबिर उलमा में से थे। सच्चे अहलुस सुन्नह वल जमाअह थे। उनकी दीनी व इल्मी खिदमात बाइसे सदबार लाइक़े तहसीन हैं। ये हजरात खुद अकाबिर उलमाए देवबंद के साथ बैत व तालीम, तदरीस और अकीदत व मोहब्बत की लाइन से जुड़े हुए थे और साथ ही साथ अपने औलाद और अपने मुरीदीन को भी जुड़े रहने की तरगीब देते थे। वह अकाबिर उलमा जिनको ये बरेलवी हजरात भी मानते हैं और उनका हुस्न ज़ुन अकाबिर उलमाए देवबंद के साथ बहुत अच्छा था। चनांचे मैंने जगहों के नाम भी बता दिए। मकान शरीफ, शर्कपुर शरीफ, गोल्डा शरीफ, सयाल शरीफ, अलीपुर शरीफ, चूरा शरीफ, भेरा शरीफ, चाचडां शरीफ। ये सब के सब पड़ोसी मुल्क की मशहूर जगहें और खानकाहें हैं, मगर आजकल इन जगहों पर क्या होता है वो आप खुद ही सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। हालांकि इन जगहों और खानकाहों के मूरी से आला और फिर उनकी 3 पुश्तें सब के सब देवबंदी रही हैं, मगर अब इन बुजुर्गों की चौथी नस्ल बिदात व खुराफात और रसूमात में और खबर परस्ती, ज़र परस्ती और दुनिया परस्ती में मुकम्मल डूब चुकी है और अब यही नस्ल अपने अकायद व आमाल को बरेली शरीफ के साथ जोड़ती है। इस तरह असरे हाजिर में बरेली शरीफ और गोल्डा शरीफ और इन जगहों में रहने वाले ये सज्जादा नशीन और उनके पैरोकार अकायद के एतबार से आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब और बरेलियों के अकायद व आमाल के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं। खान साहब बरेलवी मुतलकन उलमाए देवबंद के इन अकाबिरीन का नाम ले लेकर जहाँ उन्होंने बेशुमार गालियाँ दी हैं, वहाँ उन्हें नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका काफिर और मुर्तद भी बताया है। हत्ता कि ये भी लिख मारा है कि जो कोई उलमाए देवबंद के इन अकाबिर को काफिर व मुर्तद न माने वह भी काफिर है। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। अब इन 15 औलिया किराम के तअस्सुरात जो मैंने इससे पहली किस्तों में आपको सुनाए हैं, जिनको बरेलवी हजरात भी औलिया मानते हैं, खान साहब और उनके जानशीनों के फतावा की रोशनी में ये 15 औलिया किराम फिर उनके उस दौर के में वाबस्ता लाखों मुसलमान इस्लाम से खारिज हो गए। ये खान साहब का बड़ा एहसान है। खान साहब, उनके जुमला जानशीन और तमाम बरेलवी हजरात भी इस्लाम से खुद ब खुद निकल गए हैं अपनी ही फतावा की रोशनी में।
چونکہ اکابر علماء دیوبند کو تمام علماء عرب، ائمہ حرمین شریفین اور دنیا بھر کے مختلف مکاتب فکر کے ارباب علم اور دانش بعض علمی و نظریاتی اور مسلکی اختلافات کے باوصف صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پکے سچے مسلمان اور علماء اسلام کی حیثیت سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ دنیا گواہ ہے اور ساری دنیا میں الحمدللہ علم اور دعوت اور فتاوی اور قضا اور دین کے اہم امور میں علماء دیوبند ہی کا ڈھنڈورا اور انہی کی شہرت ہے۔ وہ سب کہاں مسلمان رہے خان صاحب کے فتوے کی وجہ سے، حتیٰ کہ خان صاحب خود بھی اپنے فتاوی کی روشنی میں اسلام سے خارج ہو گئے، علیحدہ ہو گئے۔ العیاذ باللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اب دنیا میں کوئی مسلمان رہا ہی نہیں، کہیں خان صاحب بہادر اور ان کے معتقدین قادیانیوں اور مرزائیوں کے اس قول کی تصدیق تو نہیں کر رہے ہیں کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی آن جہانی کذاب اور دجال کی نبوت اور دعوی مسیحیت و مہدویت کو قبول نہ کرے وہ کافر ہے۔ لہذا ساری دنیا میں صرف مرزائی قادیانی ہی مسلمان ٹھہرے، نعوذ باللہ من ذالک، باقی سب کافر۔ یا مرزائی ظفر اللہ خان ملعون کی یہ بات پھر صحیح مانی جائے گی جو پڑوسی ملک کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں کہ ایک مسلمان یعنی خود ظفر اللہ کافروں کے ملک یعنی نعوذ باللہ من ذالک پاکستان میں رہ رہا ہے، یعنی یا تو پورے پاکستان میں یہی ایک ظفر اللہ مسلمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح جہاں مرزائیوں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو نہ ماننے کی صورت میں کافر قرار دیا ہے، بس اسی طرح انہی کے نقش پا پر چل کر اعلیٰ حضرت اور ان کے حقیقی جانشینوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے بارے میں یہی طریقہ کار تحریر کی صورت میں تقریراً یہی صورت اختیار کی ہے، حتیٰ کہ اتنی یہ مصیبت ان پر آ پڑی ہے کہ اگر ان کے فتاوی کو مانا جائے تو یہ خود بھی نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو نہیں کہیں گے، ان کے فتاوی کی روشنی میں یہ خود نعوذ باللہ من ذالک اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی مسلمان اس کو قبول کر سکتا ہے؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ 11ویں قسط میں آپ سے، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔